हेलो। हेलो। हाँ जी जी कौन? भैया, रात में आपका था हेलो। इसीलिए। हाँ, रात में। हेलो। जी बोले। रात में आपका फोन आया था तो सुबह उसके उठ के मैंने वही ट्राई किया कि जो है कहाँ से फोन आया था। कौन बोल रहे हैं आप? आप कौन है? आपका नंबर मैंने ग्रुप से लिया था। गुरु से लिए थे? जी। अच्छा, मेरा नाम इंसान अली है भैया। बोलिए। इंसान अली। जी। अच्छा, कहाँ से हैं? हम भैया उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश। जी। अच्छा अच्छा। आप कहाँ से हैं भैया? जी हम लखनऊ से हैं। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? जी। क्या नाम है हजरत आपका? जी आरिफुल हक्कानी नाम। अच्छा अच्छा, बोलिए क्यों नंबर लिए थे भाई? जी गुफ्तगू करने के लिए। अच्छा अच्छा। जी। जी बोलिए, क्या गुफ्तगू करने के लिए भाई? क्या करेंगे गुफ्तगू, बताइए। अच्छा नहीं, आप मतलब मुनाजरा वगैरह करते हैं ना, आपकी रिकॉर्डिंग सुनता रहता हूँ। हाँ हाँ, करता हूँ जी, बताइए। जी उसी ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू करनी थी। कौन से मसलक से हैं भैया आप? जी हम तो अहनाफ देवबंद से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा अच्छा, देवबंद से ताल्लुक रखते हैं। जी बोलिए, आरिफुल जी हक्कानी साहब बोलिए। आप बरेली भी हैं ना? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा। तो अर्ज ये करना है जी कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में गुस्ताखी करे, आप हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दे, तो आपका क्या नजरिया है उस इंसान के मुताल्लिक? अरे भाई, किसने गाली दी? भाई कोई भी इंसान हो, हाँ ठीक है, अगर वो अल्लाह के हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दिया हो या फिर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान पाक में गुस्ताखी किया हो, तो उस पर आपका क्या कहना है? आप उसको मुसलमान समझते हैं या नहीं, काफिर देखिए समझते हमसे हैं? सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए हम कोई मुफ्ती नहीं है जो हुक्म लगाएं। अरे आप आप कौन अपने सी मसलक इमारत का है? जो है नजरिया तो बता सकते हैं। सुनिए, नहीं, आप कहाँ से क्या कहना चाहते हैं? आप खुलकर बात करिए, जी मैं हुक्म ना खुलकर ही मानिए। बता रहा हूँ कि हाँ। जो शख्स नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम को गालियां दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में नाजेबा कलिमात कहे, तो इस पर आपके मसलक का क्या नजरिया है? क्या हुक्म लगेगा उस पर? वो मुसलमान होगा या काफिर होगा? देखिए, ऐसा है, जो जी इबारत आप जो जो मकसद असल है आपका, जी उस जी पे बात करिए। जी मैं और असल हमको मकसद ही पर बात कर रहा हूँ। मैं आपसे असल मैं ये मकसद नहीं तो कह रहा हूँ कि आप अपना नजरिया बताएं, ठीक है? हक्कानी साहब, जब असल आप असल मकसद, मेरी बात सुनिए, जी असल मकसद जो होगा, तो आप ये नहीं कहेंगे जो कोई गाली दे या जो कोई गुस्ताखी दे। आप क्या लेकर उठा कर आए हैं, आप वो सीधा सामने बताइए, पेश कीजिए, फिर बात करेंगे उससे। क्या लिखा है, किसने क्या अरे तो लिखा है? आप इस ताल्लुक से अपने मसलक का मौक़िफ़ और नजरिया वाज़े तो करें। अरे यार, हुजूर नबी करीम वसल्लम को गाली कोई देने वाला मुसलमान रहेगा? आप मुझे तो बताएं। आप मतलब ये वाज़े तौर चार पर ऐलान करें ना, ये मतलब इधर उधर की मतलब घुमाने फिराने वाली आदत छोड़ अरे दें। इधर उधर की क्या बात है? आप आप बताएं, कोई वाज़ेह गाली तौर देने पर वाला मुसलमान। हुक्म लगाएं कि हमारे मसलक का, हमारे उलमा का ये नजरिया है उस इंसान के मुतालिक, वो मुसलमान है या काफिर है। इस तरह की बातें आप करें ना। मैं कह रहा हूँ, खुलकर बात करें आप। क्या बात है? अरे मैं कितना वाज़ेह यार खुलकर बात कर रहा हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं कि अच्छा, मुझे खुलकर बात आरिफुल करें। हक्कानी साहब, ये बात मुझे ये एक बात बताएं। अब आप सही सही से आपसे मैं पूछ रहा हूँ, खुलकर जी बात करें। आप बात नहीं मान रहे हैं मेरा। मुझे ये बताएं कि अगर कोई कहे किसी से कि भाई आप हकायक बयान कर दिए, आरिफ हकायक बयान कर दीजिए, और अगर कोई ये कहे कि ठीक है मैं इस तरह हकायक बयान करूंगा कि जो है आगे से कोई मेरा अजब तनासुल खींचे और पीछे दुबुर में उंगली करे
اور پھر بچوں کی ایک فوج ہو اور وہ پھر نعرہ لگائے بھڑوا ہے رے بھڑوا، بھڑوا ہے رے بھڑوا، اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بھائی یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہوا. اگر میں چاہوں تو اس تعلق سے میں آپ سے گفتگو شنید کر سکتا ہوں، لیکن ہمارا یہ مزاج نہیں ہے. ہم نے آپ سے واضح طور پر ایک سوال پوچھا ہے اور اس پر جو ہے آپ کے مسلک کا حکم میں نے معلوم کیا ہے کہ آپ بتائیے کہ جو شخص میرے آقا میرے مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں نازیبا کلمات کہے، ٹھیک ہے، گستاخی کی، تو آپ بتائیے آپ کے مسلک کا کیا نظریہ ہے؟ وہ وہ انسان جو ہے مسلمان رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، یہ میں نے سوال پوچھا ہے. آپ بھڑوا اور نہ جانے کیا کیا مطلب کہنے لگے. یہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ہمارا یہ جو ہے کیا بولتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا مزاج نہیں ہے. حقانی صاحب، میں ناقل کی حیثیت سے نقل کیا ہوں ملفوظات حکیم الامت. ارے وہ آپ چھوڑیے، ابھی ہمارا وہ سوال نہیں ہے. ابھی ہمارا وہ سوال ہی نہیں. آپ تو بھاگنے کے چکر میں ہے نا. نہیں، آپ بھاگنے کے چکر میں نہیں ہیں. مجھ سے بتایا گیا بولنے دو گے بھائی. میرے سوال کا جواب دیجئے نا. اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ کہہ دیں کہ بھائی جو ہے مجھے نہیں پتا ہے، میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دوں گا. تو سنیے نا، میں کہہ تو رہا ہوں کہ آپ تبھی سے کہہ رہا ہوں خود. بھائی تو میں کھل کر تو آپ سے معلوم کر رہا ہوں کہ آپ بتائیے کہ جو شخص میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک میں نازیبا کلمات کہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں کسی بھی طرح کی گستاخی کی، تو اب بتائیے آپ کے مسلک کا اس پر کیا حکم ہے؟ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ میں بولوں؟ ہاں بتائیے، حکم ظاہر کیجیے. ہاں تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کھل کر آئیے، جیسے کہ میں نے کھل کر آپ کے دیکھیے سامعین، یہ ہیں انسان علی صاحب، یہ مناظرہ وغیرہ کرتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو یہی نہیں پتا ہے. ارے ہم سے کوئی حکم پوچھے کہ اللہ کے نبی کو گالیاں دینے والے کا کیا حکم ہے، میں ابھی فوراً بتاؤں گا، کیونکہ ہمارے نبی کی بات ہے، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. ٹھیک ہے نا، کسی ایرے گہرے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، گالی دیا ہے نا بھائی، یہ میں بتاؤں گا کس نے گالیاں دی ہیں، وہ میں بتاؤں گا. گالی دیا حسام العارمین پہ کھلا فتوا ہے، وہ پڑھ لیجیے. وہ میں بتاؤں گا نا، وہ میں بتاؤں گا. آپ حکم تو لگا دیں. پڑھ لیجیے. ارے حسام الحرمین کو میں نے پڑھا ہے، وہ جھوٹ کا پٹارا ہے. ٹھیک ہے، جھوٹ کا پٹارا ہے. اگر نہیں پٹارا ہے تو میں آپ سے ایک دلیل مانگوں گا کہ آپ بتا دیجئے کہ حسام الحرمین میں تحذیر الناس کی جو 3 مختلف جگہوں کی عبارت کو ایک ساتھ جمع کیا ہے، تو ایک ساتھ مجھے وہ سنو بتا رہا ہوں، بولنے کا خاموش بولنے کا موقع دو گے. اب خاموش رہو نا، میری بات مکمل ہو جانے دو. نہیں تو آپ ہی تو بول رہے ہو، میں بول کہاں رہا ہوں. میں ایک جملہ بولتا ہوں تو آپ ہی تو بول رہے ہیں. چلیے ساری باتوں کو اس کے اوپر علماء حرمین 37 یا 35 کموں بیش دیکھو سامعین، یہ ادھر ادھر کی لایانی قسم کی باتیں تو کریں گے، ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش تو کریں گے، لیکن ہم نے ان سے جو پوچھا ہے کہ جو شخص میرے آقا کی شان پاک میں توہین کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے، اس پر آپ کے مسلک کا حکم کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ تو سامعین یہ جو ہے حکم ہی نہیں بتا پا رہا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر یہ حکم بتا دے گا تو یہ جیتے جی مر جائے گا. سنو گے تو بتا تو رہا ہوں، سنو گے نہیں؟ جی بولیے. تو اشرف علی تھانوی نے جو ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی بات کرنے لگا. پوری بات تو کرنے دو گے؟ کیوں یار ادھر ادھر کیوں بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ادھر کی کیا بات؟ پوری بات تو کرنے دو. جس بندے کو یار سوال سمجھ میں نہ آتا ہو، مناظرہ کرتا پھرتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ شرم تو تم کو آنی چاہیے کہ تمہارے شرم نہیں آتی یار. میں نے کئی مرتبہ جو ہے اپنا سوال جو ہے دہرا دیا آپ کے سامنے، لیکن پھر بھی آپ کی ہمت نہیں ہوئی کہ میرے آقا کی شان میں ایک آدمی گستاخی کرتا ہے، اس پر آپ کا حکم نہیں پتا ہے کہ آپ کے مسلک کا نظریہ کیا ہے، آپ کے مسلک کا موقف کیا ہے، اس حکم کیا ہے، وہ آپ نہیں بتا پا رہے ہیں. صاحب میری بات سنو، میری بات سنو.
इस वक्त तुम्हारा अक्ल बकौल थानवी के गधे के अजवे तनासुल की तरह सब कुछ बढ़ा तुम है, करोगे, घटा है? तुम सब कुछ करोगे, इधर उधर की लाया अरे किस्म बोलने की नहीं बातें दे रहे हो, करोगे, बोलने लेकिन नहीं दे रहे हो। तुम हुक्म नहीं जाहिर करोगे। क्यों? अरे हुक्म जाहिर कर रहा हूँ, बोलने नहीं कब देते हो जाहिर तुम। करोगे यार? इधर उधर की लाया किस्म की बातें कर रहे हो। तो सुनो कभी सुनो, मौलाना बता रहा हूँ, थानवी सुनो। रहीमुल्लाह पर जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, कहीं अरे हुसामुल हरामी लानतुल्लाह पर से जा रहे बोलो हो, उसको यार, रहमुल्लाह मत बोलो, लानतुल्लाह बोलो उसको। कभी हुसामुल हरमैन अच्छा पर जा सुनो, रहे हो, कभी अहमक रजा पर अब जा रहे हो, हारिस कहीं लखानी उलमाए साहब सुनो, सुनो, हरमैन सुनो, सुनो, शरीफैन पर सुनो, जा रहे हो, सुनो, कभी अल्लामा सुनो थानवी यार, पर जा रहे हो। तुम देवबंदियों का यही कमजोरी है कि बोलने नहीं देते हो अबे यार। कमजोरी तो तुम्हारी है कि इधर उधर की भागने की खाली नाकाम अपनी कोशिश ही करते तुम रहते बड़बड़ हो, बड़बड़ शुरू कर लेकिन देते तुम हो, जो है सामने हुक्म वाले नहीं को जारी सुनते करते रहना। हो। ये अच्छा सुनो, मैं बता बड़बड़ रहा की हूँ, दुकान देखो, तो तुम खोले, हमारा तो एक अंबिया आसान और अलैहिस्सलाम वाज़ेह के तौर शान पर में जो है गुस्ताखी करने वाला, सुनो सुनो बता रहा हूँ, अंबिया अलैहिस्सलाम के शान में गुस्ताखी करने वाला के ऊपर क्या हुक्म लगेगा? वो कमो बेश 35 उलमा हारमैन शाफी के और खुद इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हुसामुल हारमैन में उनका सिक्का लेकर उनके ऊपर हुक्म कुफ्र लगाया है, और जो भी है वो सब तुम्हारे मुल्ला बाकड़ बिल्ला चार अब चार खामोश हो बाकड़ जा, बिल्ले हैं, अब खामोश हो जा, थानवी और अब खामोश हो जा, अब और खामोश ये हो है जा, यही सब। सुनो, अब खामोश हो अभी जा। बात मेरी अरे मुकम्मल नहीं हुई हुक्म है। तूने बता दिया, अब मैं बताता हूँ, अरे ठीक है? बात अब खामोश मुकम्मल रहे, अब नहीं है, खामोश रहे, अब बात खामोश रहे, मुकम्मल नहीं अब हुई अभी, खामोश जाहिल रहे। सुन तूने तो ले। वाज़े अरे बात मुकम्मल नहीं हुई है अभी। तेरे बकौल तूने कहा सुनेगा है। यार, पूरी अरे बात तो खामोश रहे, सुनेगा। खामोश रहे। अब तूने अरे हुक्म खामोश जाहिर कर करते दिया, हो, मुझे बात मेरी बोलने पूरी दे। नहीं हुई है। अजीब जाहिल आदमी तूने सामने नजरात हुक्म देख रहे जाहिर हो, कर ये दिया। कैसा देवबंदी है? देखो सामने इसने हुक्म अरे वाज़े पूरी कर दिया बात है। तो अब सुनेगा, ये मुझे बोलने देगा पूरी बात। बुकराती करेगा, बीच में बक 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 अब बक ये कौवे की बुकराती तरह करेगा। काय करने लगता मैं है। कह रहा हूँ कि इंसान अच्छा सुन, अली। मेरी बात सुन, अरे मेरी बात खामोश सुन, रे, पहले तेरी मेरी बात बात हो सुन। गई, तेरी बात हो गई, अभी हुक्म तूने पूरी वाज़े नहीं कर हुई, दिया, अभी तूने पूरी नहीं, हुक्म अभी वाज़े कर अधूरी दिया। लेकर साले तुम भाग भाग के देखो आवाम को सामीन गुमराह गालियां करते दे रहा हो। है, देखो सामीन गालियां दे रहा है, देखो सामीन गालियां दे रहा है, गालियां दे रहा है। गालियां दे रहा हूँ, तुम्हारी अब आदत देखिए गाली दिलवा रही हमारे है। मैं पास कह रहा ये हूँ मेरी किताब है, बात तो फतावा पूरी होने दे। रज़विय्या है, जिल्द 22 है, सफ़ा नंबर 215 है। मेरी बात इस पर तो पूरी इसके होने दे मुजद्दिद दे। मौलवी अहमद रजा खान ने लिखा है कि कहीं क्या का बोलते हैं, जो जिसको तू देखे फहुश गोई करने वाला बेहया है तो समझ लो कि उसकी असल में खता है। अब इंसान अली कादरी के असल में खता है या इंसान अली कादरी जो है क्या बोलते हैं वलदुल ज़िना है, हरामी है, क्योंकि इसके मुजद्दिद ने इसके ऊपर फतवा लगाया है। मैं नहीं लगाया, मैं इसको हरामी नहीं कह रहा हूँ, मैं इसको वलदुल ज़िना नहीं कह रहा हूँ, मैं इसको जो है इसकी असल में खता नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसी का जो मुजद्दिद है, इसी का जो क्या बोलते हैं इमाम है, उसी ने इसको जो है हरामी वलदुल ज़िना और जो है इसकी असल में खता साबित कर दिया। अब जो मौलवी अहमद रजा खान के फतवे से हरामी हो, वलदुल ज़िना हो, वो जो है उसके जो क्या बोलते हैं रजा खानियों के नजदीक उसके हरामी होने में कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि इनके उलमा कहते हैं कि हमारे लिए यही